हालेलुया हालेलुया नहीं मोर अभाव कहीं सदा प्रभु मोर हालेलुया अभाव नहीं जो लोग अभाव 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 जानवर प्रतिपालक नहीं सदाप्रभु प्रतिपालक नहीं प्रिय भाई भौणी माने मझे केते दिन धरी मोर मुंडरे गोटे पशि जाइथिला चारिआडे तो बुलुछु धाड़ना मिशा होची मारिदेवे पिटिदेवे काटिदेवे हाणीदेवे मुंडरे गोटे पूरी जाइथिला शैतान पुराइला देख आज केत आज्ञा तुम चारिआडे बुलुछु आज्ञा हमको बेसी चिंता हो जाउची आज्ञा हमको बेसी चिंता तुमको केमती हेबो चिंता ए सब चिंता बेले गोटे लोक आसी घरे आसी कहूची आज्ञा तुम ताला पकाई जाउछ घरे आइबो कि नहीं बोली आज्ञा आमे चिंता হয় मुई कहली सत कथा जाऊँ सीना ताला पकाई करी बेटवा आइबू कि नहीं मुंडे गोटे पूरी जाइली बुर्ला चर्च रे आराधना चली ठिया हेली वर्शिप रे मुझे ठिया हेली प्रभु कहले तर मुंडे किसटा चली कहली प्रभु डर पस गया है प्रभु कहले कौन पाई डरुचु ती नहीं प्रभु एंती एंती चारिआडू शुणुची मंडे आसी प्रभु कहले अरे बाबू मुई तोर प्रतिपालक मोर मेंढार जत्न नेबा मके जदि दाऊद पाखे जदि हिंस जंतु आसले थमना चिरी करी हाँ सदर पार्टी चिरी से छुआ को मुझे बाहर करी मुई तोर प्रभु मोर बिना परमिशन तोते किछि हेबो नाही तु डरवा दरकार तु को कौन बोली को हाँ सदा प्रभु मोर सहवर्ती मनुष्य मोर कौन करी पारे से दिन रु पूरा रिलीज आज यार प्रभु कहले कौन तांकर 5 जण बाड़ी यथेष्ट मके मारवा को नहीं नहीं जो मेरे पास आएगा उसे भी मारने के लिए ओडिया टिके हिंदी कौन तो आजिकल है आमर ओडिशा चलबो बुझल नहीं कहीं आमर हिंदी को के बाची पारबो नहीं मत जन लोग कहते आज्ञा तुम हिंदी किसी भल ना आज्ञा मुझे कहली मुझा आसूची उत्तर प्रदेश आसी था मध्य प्रदेश आसी था तुम मोर हिंदी को बाचिले ही था मोर मुख्यमंत्री हिंदी जंती थी मोर हिंदी मिसा तो मोर हिंदी रू तो जानबू जे मैं को राज्य रू आता हूँ है मेरा हाँ मेरा मुख्यमंत्री जैसा हिंदी बोलेगा मैं भी ऐसा हिंदी बोलेगा सत कि नहीं एवं कौन कहते ना सब ओडिया करदेवा बोली भल ओडिया कले भल जे आमर पुओ झी इंग्लीश पढ़ुं केमती करेंगे सत कि नहीं देश विदेश को जाऊँ चारिआडे नाई गुड़े विषय अच्छी आम परिवर्तन करवा भाषार मर्यादा रखवा आम कह गोटे तो देशिया प्रचारक अच्छी सत कि नहीं निरंजन तुरुक देशिया प्रचारक बोली लिखले मिसा बेनर सत ना नहीं मुझे कहवाई चाहे प्रिय भाई भाई मैंने आराम रे प्रभु आमर प्रतिपालक आम वरीड हवा दरकार छोट वाक्य देवी एवं जीव चाबी ही देली माउस मुसा खाइबी गीत गाला जीव टी चाबी देली आमर कहे कि ना जीव चाबी मांस मिले बोली क्या जाने खाइला बेले देखा सत कि नहीं आलू के भी माउस बोली खाई आजिकल मांस मिल आलू मिलब ना जदि आपन को आलू तरकारी मिलूँ खुशी हवा कथा जे जा हो एत दरदाम बढ़ला बोले आलू मिसा मुई खाई पारुछि खाली आमर घरे चिकेन करथिले चिकेन साग करथिले से चिकेन आलू पकाई दैछंती परे मु कहली बाप रे चिकेन किणी हबो आलू किणी हबो कि आलू दाम बेसी प्रभु को द्वारा आलू मिसा खाली खाइछि प्रिय भाई बड़ी माने वरीड आपन हबो कौन से विषय चिंता करत नै सदा प्रभु बंचितिबा जे आमे भुकरे मरबू मरबू नहीं सदा प्रभु जिते दिन बंची भूखरे मरबू नहीं प्रभु आम प्रतिपालक से आम जत्न ने आम वरीड हबार दरकार नहीं फिलिपियो 4 पर्व 4 पद फिलिपियो 4 पर्व 4 पद हाँ पढ़े हाँ पढ़ु जहाँ को मिले से पढ़ु हाँ फिलिपियो 4:4 हाँ फिलिपियो 4:4 सर्वदा सदा प्रभु को ठारे आनंद करो कौन लिखा है सर्वदा आनंद करो बोले लिखा ही नहीं कौन लिखा है सर्वदा प्रभु को ठारे आनंद करो सर्वदा प्रभु को ठारे
ଆନନ୍ଦ କର ତାପରେ ପୁନଶ୍ଚ ପୁନଶ୍ଚ କହୁଅଛି, କହୁଅଛି ଆନନ୍ଦ କର। ପୁନଶ୍ଚ ବୋଲ କିଛିଟା ଆହୁରି ଥରେ ମାରି ସାରି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ତମକୁ ପୁନଶ୍ଚ କହୁଛି କ'ଣ ଆନନ୍ଦ କର। କୋଉଠି ଆନନ୍ଦ କର? ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର। ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ଅଛି ରିଜଏସ୍ ଇନ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ରିଜଏସ୍ ଇନ୍ 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 ଆଉଟସାଇଡ୍ ନାହିଁ, ଇନସାଇଡ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ କାରଣ ଆମର ଆନନ୍ଦ କୋଉଠି ଅଛି? ଜଗତରେ ନାହିଁ। ଆଗ ସିନେମା ଦେଖି ବୁଲୁଥିଲେ, ଆନନ୍ଦ କି? ମଦ ପିଇ ଦେଲେ ଆନନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, କି ନାହିଁ। ଜୁଆ ଖେଳିଲେ ଆନନ୍ଦ କି ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ବ୍ୟଭିଚାର କଲେ ଆନନ୍ଦ କି? ସେ କରଲା ବେଳେ ଆନନ୍ଦ ପଚେ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ସିନେମା ଦେଖବାର ଆନନ୍ଦ, ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବାର ଆନନ୍ଦ, ସେଟା ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ହେତ ନା ନାହିଁ। ଯେତିକି ଲୋକ ସିଗାରେଟ୍ ପିଇ କରି ଫୁକିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସବୁକୁ ଜଲାପୋଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁକି? ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଉପରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ସତ କି ନାହିଁ। ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବ ବୋଲେ ଅଛି, ଉପରେ ନାହିଁ, ଉପରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଥରେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ମାନେ ତ ୱାର୍ଲଡ କ୍ଲାସ୍ ସିଙ୍ଗର, ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ପାଇବେ। ସେ କ'ଣ କଲା? ନାଚିଲା, ଲୋକ ତାକୁ ମାପୁର ପୁରା ମାନୁଛନ୍ତି। ସିଗାରେଟ୍ ଆଣିକି କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ତୁମର ପାଇଁ ବଲିଛି। ତା ପରଠୁ ସେମିତି ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲା, ହାର୍ଟ ଗଡ଼ରେ ଖାଲି ହାର୍ଟ ଗଡ଼ ଛଡ଼ା ମାଉସ ମିଶା ନଥିଲା। ଆମେ ଖେଚଡ଼ କାହାର ସାଙ୍ଗେ ହେବାର? ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗେ ଖେଚଡ଼ ହେବାର ନାହିଁ, କରିବାର ନାହିଁ। ଲେଖାଯାଉଛି କ'ଣ? ରିଜଏସ୍ ଇନ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ଆମର ଆନନ୍ଦ କୋଉଠି ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ। ସୁନା, ଟିଭି, ଗାଡ଼ି, ଘୋଡ଼ା, ଜମିରେ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନନ୍ଦ, ଆମର ଆନନ୍ଦ କୋଉଠି ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ। ଏଇଟା ଆମକୁ ପାଉଲ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। କୋଉଠରୁ? ବନ୍ଦୀଗୃହରୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଜାଗାରେ ଥାଇକରି ଆମକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ବୋଲିକରି? ଆନନ୍ଦ କର। ହଁ ହଁ, ଆମେ ଖାଲି ଗାଇଲା ବେଳେ ଖାଲି ଗାଇ ଦଉଛୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁରେ ଆନନ୍ଦ କର, ସଦା ଆନନ୍ଦ। କ'ଣ କର? ଆନନ୍ଦ କର, ଆନନ୍ଦ କର। କାହିଁକି ଆନନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି? ନିହିମିଆ ତାର 8 ପର୍ବ 10 ପଦ ଟିକେ ଦେଖିବେ। ନିହିମିଆ 8 ପର୍ବ 10 ପଦ। ନିହିମିଆ 8 ପର୍ବ 10 ପଦ। ହଁ, ଆଉ ସେ ସେମାନେ କହିଲା, ଆପଣ ଆପଣା ପଥରେ ଯାଅ, ଚିକଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭୋଜନ କର, ପାନ କର, ହଁ ହଁ ହଁ, ତୁମେ ମାନେ ଦୁଃଖିତ ଅନୁଭବ, ଯେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ, ତୁମ ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଆନନ୍ଦ ତୁମମାନଙ୍କର ଭଲ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ବଳ କ'ଣ? ବଳ ଭାଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଆନନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦ ତୁମର ବଳ ଅଟେ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ କରିବେ। ଭଉଣୀ ଅସଲ ପଦ କଥାଟା ଦେଇଥିଲେ ନାଇଁ କି? ହଇ ବୋଲଛନ୍ତି। କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଆନନ୍ଦ ଆମର, ଆହୁରି ଆମର ବଳ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଥରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକକୁ ବାନ୍ଧି କରି ମାରୁଥିଲେ। ରକ୍ତ ଦେହରୁ ଭାରି ପଡ଼ୁଛି, ଫାଟି ଯାଉଛି, ଲଳା ବସି ଯାଉଛି, ସେ ମାରବା ଲୋକ ଝାଲ ଖାନ ଫୁଟି ଯାଉଛି, ମାରି ମାରି ମୁଁ ମନେ କେମିତି ଶୈତାନ ପରା ହେଇଯାଏ ସେମାନଙ୍କର। ଏ ଲୋକ ଖୁସିରେ ହସୁଛି, ଟିକେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେଉଛି। ସେ ମାରୁ ମନେ ମାରବାଟା ବନ୍ଦ କରି ପଚାରିଲେ, ତୁଇ ମାରୁଛୁ, ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କେମିତି ହେଉଛୁ? ବୋଲାରୁ ଯୋଉ ଯୀଶୁ ମୋର ପାଇଁ କୃଷରେ ପ୍ରାଣ ବଳିଦାନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ହେଲେ ମାଡ଼ ଖାଇବା ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ବଞ୍ଚିବା ଆନନ୍ଦରେ, ମରଲା ବେଳେ ମିଶା ଆନନ୍ଦରେ ଆକା ଆମର ମୁଁ ଦେଖି ଜାଣିବାର ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଇକି ମରିଛି ବୋଲି କରି। ମୁଇଁ ତ କହୁଛି ଗିଜିଡ଼ି ଦେଇକରି ମୋର ଦାନ୍ତ ଘି କରି ଦେଦା, ଦାନ୍ତ ସବୁ 24ଟା ଦୁସ୍ତିବା ଅଛି, ୟା ଦାନ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ମରିଛି। ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଆନନ୍ଦରେ, ମରବା ମିଶା ଆଗ ନଥିଲା, ଆନନ୍ଦ ଆମର ନଥିଲା। ଲେଖାଯାଉଛି କ'ଣ? କାହିଁକି ଆନନ୍ଦ କରିବା? କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବାଟା ଆକା ଆମର ବଳ ଅଟେ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିଲେ କେମିତି ଗୋଟେ ବଳ ମିଳିଯାଉଛି କି ନାହିଁ? ସମସ୍ତଙ୍କ ସତ ନା ନାହିଁ? କେମିତି କେମିତି ଥାଉଛି ଆସିଲେ ଟିକେ ପୁରା ଚାର୍ଜ ହେଇକରି, ସେଟା ପାଇଁ ଏଟା ରିଚାର୍ଜ ସେଣ୍ଟର, ଏଟା ପାୱାର ହାଉସ୍। ଏଟା କି ହାଉସ୍? ଏଟା
पावर हाउस तेणु आप रविवार दिन छाड़ शैतान कौन कर पारु पर्यंत चेष्टा कर प्रार्थना न जाऊ आप रेडी होते मिशा वर्षा हो वर्षा हो सत कि नहीं बेसर बेड़ा जाऊँ कि नहीं बेड़े कादरे बुड़ी करूँ आम सत ना नहीं ए प्रार्थना लुगापड़ा पिंधि आसले असुविधा किसी ना मु देखी केता भौणी मान को से कौन करेंगे वर्षा रे भिजी भिजी आए वेनिट बैग रे साड़ी मन आनी छुआपाई ड्रेस मु देखी भौणी मान को आसबे पास्टर घरे से कहे से रूम रे आज्ञा टी ड्रेस चेंज करूँ ड्रेस चेंज कर भौणी मैंने आसिक बसबेटा मुई पचारि दिने भौणी कहीं आप नाई आज्ञा गोटे दिन मोर परिस्थिति एत खराब थिला से समय मो प्रभु को पाखे आसली आ से दिन मुझे संकल्प करी बंची थी जाए गोटे रविवार मिसा मिस करी एटा थी आपण को चर्च आसबार कौन सी बहाना नाई आज एसिडिटी हो जाइए आज असुविधा हो जाइए आज आटा दुका भारी जाइए आज दत्त दुका एत स्टोरी ना जो दुका हेले मिसा प्रभु को पाखे आसवाई चेष्टा कर ना आम घर आज शाग ना शाग ना भात खाइबू सत कि कौन असुविधा कौन अच्छे आमको आम आगे तोराणी भात खाऊलु एबर पिला तोराणी खाऊ ना तोराणी गाई को दौरान खाई करी से गाई मोटा हिड़ी पारुनी आम पिला मैंने देखो देखो से गाई कि नहीं तोराणी पीबी से मोटा आम किस कर खाली मूला आणुचु पत्र फिंगी दौ सत ना नहीं एटा किए शिखाला आमको देख सत कि लोक मार्केट देखिए मूला दियो से फिंगब से किए खाइब गाई खाइब खाई कर किए नाना बोला बोले से केते सत ना मोटा एटा नहीं मूला पत्र भी खाइब मूला भी खाइब मूला डाल मिसा खाइब चेष्टा कर गंध नहीं देह पाई भल से प्रभु आम को अनुग्रह करंतु प्रभु को ठारे आनंद आम गाँचे कौन सुकर बेले भी हालेलुया दुकर बेले मिसा हालेलुया अरे कौन मरी हाजी गले बोले भाभी देखु मरी हजी गले मिसा आम हालेलुया कही पारबो मोर प्रिय भाई भणी मान कहवाई चाहे प्रभु को ठारे आज प्रार्थना करो मोर आनंद कमबार नहीं प्रभु को ठारे आनंद करवाटा मोर बल सबु अवस्था में आनंद करवार अच्छे आनंद करवा अच्छे प्रिय भाई भणी माने आम परमेश्वर आश्चर्य परमेश्वर आश्चर्य नाम गौरव हो हम को कौन बोले लिखुन तीन पर्व तार 17-18 हम को तीन पर्व 17-18 कारण यद्यपि डिमिरी वृक्ष पुष्पित नहिबो डिम्बुरी वृक्ष पुष्पित नहिबो कियोबा द्राक्षालतारे फल न फलिबो द्राक्षालतारे फल न फलिबो जित वृक्ष फल न फलिबो जित वृक्ष फल न फलिबो अक्षेत्र खाद्य द्रव्य उत्पन्न न करिबो क्षेत्र खाद्य द्रव्य उत्पन्न न करिबो हुआडरू मेषपल उच्छिन्न हेबो हां आ गोठरे गोरु पल नथिबो हां तथापि मु सदा प्रभुଙ୍କ ठारे आनंद करिबि कोन कहउछंती तथापि किछि न थाउ आज समय आम कह कौन मोर गाड़ी न थाउ मोर टीवी न थाउ मोर फ्रिज न थाउ मोर चाकरी न थाउ मोर व्यवसाय न थाउ मोर स्वास्थ्य खराब थाउ जोटा थिले थाउ मु प्रभु को आनंद करबा बंद कर पारबी नहीं एटा सिखाउछ तथापि मु सदा प्रभु आनंद करिबी हां मु आपना त्राणर परमेश्वरଙ୍କ ठारे आपना त्राणर परमेश्वरଙ୍କ ठारे उल्लास करिबी आनंद करिबी उल्लास करिबी एटा को मोर कोनोसी अभाव अटकाई पारबो रोग अटकाई पारबो नहीं दुख एटा एटा सिखंतु प्रिय मान प्रभु को घरे आसबा अछि थरे जन को घरे शनिवार दिन जने मरि गले शनिवार दिन मरि गले हेले शनिवार पर रविवार सोमवार दिन संगर कर 3 दिन प्रार्थना हबो हेले लोक से प्रार्थना भारी आछि लोक केंति तांगर लोक मरि छथि प्रार्थना भारी आछि एमति हिने सति नै मते जने फोन कर पचार आज्ञा लोक कार घरे जदि मरि थिबे लोक से माने 3 दिन पूर्व प्रार्थना आसी पारबे कि नै मु कहली बाया पर कथा किस पे होछ तबे कौन कथा होछ जनक घरे दुख पड़ी मृत्यु होइछि कष्ट होइछि से प्रार्थना आसी सांत्वना पाइबा पाए से प्रभु को उपस्थिति आसी ताको तुम मना करबो आसबो से ना आगा सूची ही ना तुमको लाग तोर मन को सूची करो तोर मन मुंडरे मैला जमा हो जाइछि मोर प्रिय भाई बहन कौन सी परिस्थिति हमको प्रभु को पाक आसबा में अटकाइबार नै कौन सी परिस्थिति खड़े कौन सदा प्रभु विषय को आनंद का हमरो भलो जना आज्ञा कहीं फिट अच्छा पचार आम जोटा खाऊ से खाऊ सब दिन टे सुना चाबी खाऊ नहीं
ସତ ନା ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ନାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଏ ଡଗରା ଡଗର ବଳ କ'ଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକୁ ଆନନ୍ଦ ଆକାର ବଳ ସେଥିପାଇଁ ଆଙ୍କଲକୁ ଦେଖ ମାଇକ୍ ଦେବ ୱର୍ସିପ୍ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ କରିବେ ପାରିବି ନାହିଁ ବାବୁ ଥାଉ ବୋଲବେ ମାଇକ୍ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ଆମେ ଉଠା ବସାଇଲା କା ସତ ନା ନାହିଁ ଆଙ୍କଲ ଥାଉ ବୋଲେ ଆକା ସତ ନା ନାହିଁ ଆଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ମିଶିଗଲେ ତାର ନାହିଁ ସେଦିନ ୱର୍ସିପ୍ ଆକା ଚାଲିବ ପ୍ରଚାରରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବାଟା ଆମର ବଳ ଆମେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଆମର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଥମ କଥା କ'ଣ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ଆରେ ନାହିଁ ଅଛି କି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ ଲୋକ ଟିଭି ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆନନ୍ଦ କେତେବେଳେ କରିବା ଅଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଅଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଥମ ଆନନ୍ଦ କେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ଅଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଉଦ୍ଧାରରେ ଆନନ୍ଦ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 15:20 ଯାତ୍ରା 15:20 ପ୍ରଥମ ଆନନ୍ଦ କୋଉଠି ଅଭାବ ବେଳେ ଆନନ୍ଦ କରିବା କଷ୍ଟ ବେଳେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ ଆନନ୍ଦ ପଢିବେ ଟିକେ ଅନନ୍ତର ହାରଣଙ୍କର ଭଗିନୀ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତ୍ରୀ ମରିୟମ ହସ୍ତରେ ଦାରା ନେଲେ ଓ ତାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସକଳ ଦାରା ଦେଇ ନୃତ୍ୟ କରୁ କରୁ ବାହାର ହେଲେ ହଁ ଏଟା କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସୁଫ ସମୁଦ୍ର ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ ମିଶ୍ରର ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ମିଶ୍ରୀୟ ସୈନ୍ୟଠାରୁ ରକ୍ଷା କଲେ ଏ ଫାରୋଠାରୁ ରକ୍ଷା କଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ମରାଇ ଦେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ କରି ଦାରା ଧରି କରି ଭଉଣୀମାନେ ବେଳେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଭଉଣୀମାନେ ୱର୍ସିପ୍ କଲେ ଆମେ କହୁଛୁ ନାଇଁ 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 କରବାର ନାହିଁ କାହିଁ କରବାର ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ କରବାର ନାହିଁ ଖାଲି ରାନ୍ଧାବଢ଼ା କରବାର ନାଇଁ ଆରାଧନା ମଧ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଆନନ୍ଦ କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରିୟମାନେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତୁ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟକୁ ସମ୍ଭବ କରନ୍ତି ସତ ନା ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ନଷ୍ଟ ହେଲା ଭାବିଥିବେ ଆରେ ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ 10 ତାପରେ ବାସ୍ ନାଇଁ କି ସମାନ 10 ବର୍ଷ ପୁରା ହେଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଏବେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଥିବ ସେ ଆନନ୍ଦ ଆଗରୁ ନଥିବ ଏବେ ଛୁଆକୁ ଦେଖିଲେ ସତ ନା ନାହିଁ ତାର ଆନନ୍ଦ ଅଲଗା ଥିଲା ତା ନା କି ଆମେ କେତେ ନା କହୁଥିଲୁ ମୋତେ କହିଲେ ବାଛ ମୁଇଁ ବାଛିଲେ ସେ ବାଛିଦେବେ ସତ ନା ନାହିଁ ଏବେ ବାଛିବି ସେମାନେ ବାଛନ୍ତୁ କ'ଣ ବୋଲି ବାଛିଲେ ସନ୍ତୋଷ ନାଇଁ କି ସନ୍ତୋଷ ରାଜାରୀ ଗୋଟେ ନାଇଁ କି କେତେ ବଢ଼ିଆ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଯଥା ସମୟରେ ଯଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ କେବେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଉଦ୍ଧାରରେ ଆନନ୍ଦ ଉଦ୍ଧାର ଆନନ୍ଦ କଲା ଗୋଟେ ପଦ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଗୀତ ସଂହିତା 77:19 ଟିକେ ପଢ଼ିବେ ଗୀତ ସଂହିତା 77:19 ସମୁଦ୍ରରେ ତୁମ୍ଭର ପଥ ଓ ମହାଜଳ ରାଶିରେ ତୁମ୍ଭର ମାର୍ଗ ଥିଲା ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ପଦଚିହ୍ନ ଜଣା ନହିଲା କ'ଣ ସମୁଦ୍ରରେ ତୁମର ପଥ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ରାସ୍ତା କେବେ ଥିବ କେବେ ଯେ ରାସ୍ତା ବନାଇଲେ କିଏ ବନାଇଦେଲା ସମୁଦ୍ର ରାସ୍ତା ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବନାଇଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ସେଟା ଅସୁବିଧା ବେଳେ ସମସ୍ୟା ବେଳେ ସେ ରାସ୍ତା ଖୋଲ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ରାସ୍ତା ବତାଇ ନଥିବେ କ'ଣ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ଆଉ ରାସ୍ତା ପାଉନଥିବେ where there is no way there is a way ପ୍ରଭୁ ସେଠି ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାର କରିବେ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ କେତେବେଳେ ଆମେ କରିବାର ଅଛି ଅଭାବରେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଉଦ୍ଧାରରେ ଆନନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆନନ୍ଦକୁ ଯାତ୍ରାରେ ନାହିଁ କୁ ମେଳାରେ ଯାଇ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ ଆନନ୍ଦ କୋଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆନନ୍ଦ ତୃତୀୟ ଆନନ୍ଦ ଗୀତ ସଂହିତା 121:1 ଗୀତ 122:1 ଆସ ନ ଖୋଲୁଣା ଆସ ବୋଲି ଦେଉଛି କଥା ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଉ ଏହି କଥା ଲୋକମାନେ ମୋତେ କହିବା ବେଳେ ଗଲା ପରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ ଆସ ଯିବା ମାନେ ଆପଣ ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲ କାହିଁ କେତେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଉଛି ପରା ନାଇଁ କି ଭାଇମାନେ ମାର୍କେଟରେ କିଣାକିଣି କରୁଥିବେ ଏତେ
ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହେଉଛ ଭାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି ଭାଇ ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଆନନ୍ଦ ଭଉଣୀ ମାନେ ମସଲା ବାଟିଲା ବେଳକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇକିଲ ପ୍ରାର୍ଥନା ଟାଇମ୍ ହେଲା ଲୋ ଆନନ୍ଦ ନାଇକି ଆରାଧନା ସରିଯିବ ଗୀତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଥିବାର ଅଛି ସତ ନା ନାହିଁ ସେଇ ଆନନ୍ଦରେ ଗାଧୋଉଥିବେ ରେଡି ହେଉଥିବେ ଆନନ୍ଦ ସେଇଟା ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉ ଏ ଆନନ୍ଦ କୋଉଠି ମିଳିବ କି ମିଳୁଥିଲା ଏ ପରବ ଦିନେ ମାଡ଼ ଗଲା ଆମର ଘର ସତ ନା ନାହିଁ ଦିଆଲି ପରବ ଫୁସ୍ ପରବ ଚୈତ ପରବ ନାଇକି ଏ ବାପରେ ପରବ ବେଲେ କ'ଣ ଆମର ପରବ କେବେ ସର୍ବା ଯେବେ ମଦ ସର୍ବା ନାଇକି ମଦ ସର୍ବ ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଫଟି ହେବୁ ଥାନାକୁ ଯିବୁ ତାରପରେ ପରବ ବାଘ ପରା ଏবার କଲିଆ ପରା ଆମର ପରବ ସେମିତି ଥିଲା ଏବେ କ'ଣ ସବୁଦିନ ଆମର ପାଇଁ ପର୍ବ ସବୁ କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗଲେ ଆନନ୍ଦ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କ'ଣ କରିବ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆନନ୍ଦ ଅଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ ଆନନ୍ଦ ଆହୁରି କ'ଣ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଢ଼ିବେ ସେ ପଦ ଆନନ୍ଦ ଉଦ୍ଧାରରେ ବି ଆନନ୍ଦ ଥାଏ ଆଉ ପୁନରୁଦ୍ଧାରରେ ବି କାରଣ ଆନନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ଧାର ଏକା ଥାଏ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଟିକେ ଲୁକ 15 ପର୍ବ 7 ପଦ ଲୁକ 15:7 ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ଏପରି ଅନେଶତ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ଏପରି ଜଣେ ପାପୀର ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପାପରୁ ଫେରି ଆସିଲେ ପୁଅ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ମୋର ମା ମଦ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଏବେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାକୁ ଆରେ ଆରେ କ'ଣ ସେ କହି ତ ଦେଲା ଆରେ କିଛି ମତେ ଦରକାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ମା ଉଦ୍ଧାର ପାଇଗଲା ମୋର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଧାର ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ କି ନାହିଁ ରାମ ଭାଇ ଯେଉଁଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ରାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଦିନ ରାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେଦିନ କୃଷ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ସେଟା ସେ ଆନନ୍ଦ ଥିବାର ଅଛି ଶୈତାନ କ'ଣ କରିବ ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଅଭାବ ପଳେଇ ଆସିବ ଋଣ ପଳେଇ ଆସିବ ରୋଗ ପଳେଇ ଆସିବ ପୁଣି ଥରେ ଡାକିବ ଶୈତାନ ଡାକିବ ତ ଆରେ ବାବୁ ଅଲ ପାଖା ଯାସ ଟିକେ ଚାପଟି ପିଟି ଦେଲେ ତ ଆନନ୍ଦ ଆରେ ସେ ଜଣେ କ'ଣ କରିବ ଆମେ ଋଣର ଥିବୁ ଜଣେ କହିଲେ ନା ମୁଇଁ ବି ଭୟଙ୍କର ଋଣର ଥିଲି 500 ଟଙ୍କା ନେଲି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ଖେଳି ତ 5 ଲକ୍ଷ କମାଇ ଦେଲି ତୋଠୁ ତ ଶିଖିଛି ମୁଇଁ ଜୁଆ ଖେଳିବାଟା ସତ କି ନାହିଁ ସେ ଆନନ୍ଦ ଆରି ନାହିଁ ଆଗେ କ'ଣ ଟିକେ ପକାଯିବ ସେ ଆନନ୍ଦ ଆରି ମୁଁ ତ କହୁଛି ପୁଡ଼ିଆ ପୁଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ ଦାନ୍ତ ଧୋଇଦେବାର ଅଛି ଆମର ଦାନ୍ତ ଦେଖି ଲୋକ ଭୋକ ହେବାର ଅଛି କେମିତି ନା କେମିତି ହେଲା ନାହିଁ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମର ଆନନ୍ଦ କ'ଣ କେମିତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆନନ୍ଦ କରିବାର ଉଦ୍ଧାରର ଆନନ୍ଦ ଏଇଟା ପଢ଼ିବେ ସେଇ 15 ପର୍ବର ତାର 32 ପଦ ଲୁକ 15:32 ଏଇ ଯେ ତୋହର ଭାଇଟି ମରି ଯାଇଥିଲା ପୁନର୍ବାର ବଞ୍ଚିଲା ହଜି ଯାଇଥିଲା ମିଳିଲା ସେଇ ହେତୁରୁ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଇଏ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମରି ଯାଇଥିଲା ବଞ୍ଚିଲା ହଜି ଯାଇଥିଲା ମିଳିଲା ଏବେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ଆନନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀରେ କୌଣସି ଲୋକ ମଣ୍ଡଳୀ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବ ଆରେ ଆସିବ କୁସ୍କୁଟି ହେବ ନାହିଁ ତାକୁ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାର ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ କାହିଁକି ସେ ଫେରି ଆସିଛି କେଉଁଠି ତାର ବାପା ଘରକୁ ସେ ହାରି ଆଇଲା ସେ ମଦ ଖାଉଥିଲା ଜୁଆ ଖେଳୁଥିଲା କେଣେ କେଣେ ବୁଲୁଥିଲା ଆହୁରି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସିବ ତାର ବାପା ଖୁସି ସେ ଆସିଲେ ବୋଲି ବେଳେବେଳେ କେତେ ଜଣକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ଆଜି ସେ ଭଉଣୀ ଆସିଥିଲେ ଆହୁରି ଆଇଲେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସୁନଥିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଆହୁରି ସେମିତି ଲୋକ ବି ଥିବେ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଥିବେ ବୁଝିଲା କିନ୍ତୁ କିଏ ଖୁସି ଥିବେ ପିତା ଆନନ୍ଦ କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଯେତିକି ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ କ'ଣ ଖାଇବେ ଘୁଷିକୁ ଖାଇବେ ନାହିଁ କ'ଣ ଖାଇବେ ସୀମ ତ ଖାଇବେ ନାହିଁ ଖାଇବେ
ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ ସେମାନେ ଖାଇବେ ଯେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁଇ ହାତ ରାବେ ଯେତେ ଜଣ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଭଲ ପଡ଼ିବେନି କାରଣ କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକରି ସେଇଥିପାଇଁ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁରେ ତୁମେ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ଥିଲେ ମିଶା ତୁମେ କ'ଣ କର ଆନନ୍ଦ କର ଆନନ୍ଦ କର ତୁମର କିଛି ନଥିଲେ ମିଶା ତୁମେ ଆନନ୍ଦ କର ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ ସମୁଦ୍ର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବି କୁଆଡ଼େ ଯିବି କ'ଣ କରିବି ଜାଣିପାରୁନଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବେ ସେ ଭିତରେ ଆପଣ ଭାରି କରି ଯିବେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ଦାରା ସବୁର ଘରକୁ କିଣିଥାଅ କ'ଣ କରିବ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଲେ କ'ଣ କରିବ ଦାରା ଧରିକରି ବାଜାଅ କି ନା କେଣେ ବାଜୁଛି ଆଗେ ଆମେ ବାଜା ବୁଝି ହେଉଥିଲୁ ଏବେ କାହାକୁ ବାଜାଇବୁ ଦାରାକୁ ଖଞ୍ଜଣୀକୁ ଧରି ତ ବଜାଇବ ଆରି ସ୍ତ୍ରୀ ବଜାଇଲେ ସ୍ୱାମୀ ଗାଇବ ସ୍ୱାମୀ ବଜାଇଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗାଇବ ପିଲା ବଜାଇବ ଆରାଧନା ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମ ଘରେ ହେବା ଦରକାର ହେବା ଘରେ ଆଗେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ମାଡ଼ ଗଲଉଥିଲୁ ଏଇଠି 4ଟା ଘରେ ରବିବାର ଦିନ ଏଠି ହେଉଛି ବାକି ଦିନ ରାତି ବେଳେ ସବୁର ଘରେ ହେବା ଦରକାର ଗୋଟେ ଖଞ୍ଜଣୀ ବଜାଇ କରି ଆରାଧନା ତେବେ ଜାଣିବେ ଲୋକ ଯେ ନାଇଁ ଇଠି ବାଜୁଛି ସିଟି ବାଜୁଛି ଶୈତାନ କିସ୍ କର ଇବାଟୁ ଖେଳିଲେ ସେ କନେ ପଳାଇଥିବ ସିଟରୁ ଖେଦବାର ସେ ପୁରା କୁଟୁ ଖେଦବାର ଇଟ୍ରୁ ବାଗରାରୁ ତାକୁ ଆଗ୍ରାକୁ ପଠାଇ ଦେବାର ଅଛି ଯାହା ତୁ କେଡ଼େ ଚାହୁଁଛୁ ଯାହା ମାତ୍ର ବାଗରାରୁ ତୁ ରହିପାରିବ କାରଣ ଆରାଧନା କ'ଣ କରିବ ଶୈତାନକୁ ଖେଦବ ସେଥିପାଇଁ ଶୈତାନ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆରାଧନା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆରାଧନା କରିବାର ଅଛି ଆମେ ଖାଲି ଗାଇଲେ ହେବନି ଆରାଧନା ମେ ଚଙ୍ଗାଇ ଆରାଧନା ମେ ଛୁଟକାରା ଆରାଧନା ଥରେ ଜଣକୁ ଭୂତ ଧରିଥିଲା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନୁ ତ ତାକୁ ଆରାଧନା ମଝିରେ ଆଣିଲୁ ସେ ତ ଛଟପଟି ବାୟା ବି ଗଲେ ହେଇଯାଉଛି ନାଇଁ ବନ୍ଦ କର କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିବୁ ପଲା ନାଇଁ କବାଟ ଖୋଲ ପଳେଇବି କବାଟ ଖୋଲେ ତୁଇ ପଳେଇବୁ ତୋର ପଛେ ପଛେ ଆମେ ପଳେଇବୁ କବାଟ ଖୋଲା ଖୋଲି ନାହିଁ ତୁ ଇଠୁ ଆଗା ଦେଖ ଭୂତର ହେଲେ କ'ଣ କରିବ ସେ ପଳେଇବ ତାର ପଛରେ ଗାଁ ଝାକଲ ପଳାଉଥିବେ ସେଟା ନାହିଁ ତୁ ଇଟ୍ରୁ ପଳା ଇଟ୍ରୁ ଆଗ ପଳା କବାଟ ଖୋଲ ଯିବି କବାଟ ବନ୍ଦ ଥିବ ଜାତି ଖେଦ ସେମାନଙ୍କୁ କୁକୁର ଖେଦଲା ପରେ ଖେଦବାର ଅଛି ଆରାଧନା ହେବାର ଅଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆନନ୍ଦ ସେ ଗୀତ ଆମେ ଗାଉଛୁ ଜବ କିସି ନେ ମୁଝसे कहा चलो प्रभु के घर को चले प्रभु को घर को जीवा बोला बेलू आनंद बोले आइले केंती आनंद एवं देखो जी लोग प्रार्थना न आसे घरे बसते मु केंती थी मु देखी जो लोक घर लोक मान दुखी थे कि नहीं तार कुकुर मिशा देखी थे मु अनुमान कर लोक एम मुझे थी कि नहीं से कुकुर मिशा कि से घरे तो आनंद ना सत ना नहीं क्या देखिए माछ माउस रांधि खाऊ मु के सो माउस को मिस छि 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 माउस खाऊ मांसर मर्यादा हेल्ले कर टे सत कि नहीं सुखी शाग के लगब सत कि नहीं सुखी झल कर दी ए बाड़ी भात अच्छी कि गो से आनंद थीबार अच्छी ना नहीं हाँ देख सुखी झल हो भात बेस खाइबे कि नहीं खाइबे जानी जानी झोल टे झोल टे अच्छी सुखी गुड़ अच्छी टे देखो बोल नहीं अंडा तरकारी केमती करू ये आगे अंडा झोल संग खाइबे तापर आलू संगे खाइबे तापर सरासरी को अंडार पाली सत ना कहवाई चाहे आमर आम कौन सी परिस्थिति आमर आनंद कटकाइबार नहीं भाई भौणी मान आपणकर ए आनंद बाकी लोक देखी जानवर अच्छी जे एमान भितर गोटे आनंद देवा प्रभु अच्छा मोर प्रिय प्रभुकर लोक मैंने प्रभु आज आम को अनुग्रह करूँ उपस्थित बसवा समय आम आनंद करवा कहीं आनंद आमर घरे जो परित्राण आसब पुओ कहला मत से पद मोर मन पड़ूला प्रेरित तार 16 पर्व 34 पद प्रेरित 16:34 हाँ 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 जिते परिवार लोक समस्ते प्रभु को विश्वास करबे परिवार आनंद आसब कि नहीं आसब जो आम बापा माँ मैंने प्रभु पलि आसबे से कौन हम जदि आप निर्मला आज्ञा पचारे आज्ञा आप मुँह के दुख पड़ा लगुच कौन पाई पचारे से कहे ना यहाँ मोर दुख अच्छी सब अच्छी मोर विश्वास मैंने खुशी होती खाइबार अभाव ना पिंधवार अभाव ना बाकी सब पिला पाठ पढ़ुं भल मार्क कर मो मन में गोटे दुख अच्छी कौन मोर बापा प्रार्थना रेगुलर परिवार जो समस्ते पलि आसबे प्रिय भाई भौणी मैंने से कौन हम आनंद गोटे हाँ से पुओ जमी कहूला आरी मत कि दरकार
सत ना लोक पचारे तो कि किसी ना मोर माँ रक्षा पाईगला कौन दरकार अच्छे आम हाँ प्रिय भाई भाई माने सेमती अनेक परिवार अच्छी जो परिवार लोक परित्राण पाइबे प्रथम आनंद कौन अभाव रे आनंद उद्धार रे आनंद प्रभु उपस्थित रे आनंद आउ गोटे आनंद कौन सबु अवस्था आनंद सबु अवस्था से प्रथम तेसलोनिक 5 पर्व तार 16 पद देखिए सर्वदा आनंद कर नहीं से आनंद करो प्रार्थना तो करो कौन लिखा अच्छी सर्वदा से 17 पद भी कही दूसरी कौन 16 पद कौन लिखा अच्छी सर्वदा आनंद करो माने सर्वदा बोले किसटा सबु बेले भाभी देखो से आनंद हो पारू आमर हो पारू नहीं प्रभु कहते आज सेटा ए बागरा चर्च हेबार अच्छी सबु बेले हाट्रे गले भी आनंद बाट्रे आनंद बेड़ार थिला आनंद सबु बेले आनंद मेडिकल थिले मिसा देखनी से मलु केंती दीदी प्रेस भल थी पचार भाभी देखो ए मैंने देखी जाइए बापड़ी केंती थे दुर्बल लोक ऑपरेशन हम केंती से हसी देकर से तो सब हस हस मूर्ति कम कथा कहे मतलब स्माइल बेसी कथा हसी कर दीदी प्रेस केंती अच्छे तुम्हें केमती अच्छ अरे तुम्हें कह केमती अच्छ मुई तो यहीटा हूँ आमर आनंद कहवाई चाहे आम कौन करवा अच्छी आनंद कहीं आम गोटे भरोसा अच्छी अच्छी ना नहीं अच्छी आप पढ़े रोमियो 12 पर्व तार 12 पद रोमियो 12 भरोसा रे आनंद कोटी आनंद आमर गोटे भरोसा अच्छी सेटा पे आम आनंद घर नहीं बेड़ा नहीं टंका नहीं किची नहीं कौन अच्छी भरोसा अच्छी से भरोसा रे आम आनंद मुझे मान आनंद कहीं करवा आजिकल आनंद दुसु नहीं खाली जे उदल छोट खाई दे बाजा बाजले बोले पर मु सुखाई कर भेनिट बेग धरी लोक मीटिंग को जाऊँ आसुँच आनंद कर प्रिय भाई भौणी मैंने मुझे कहवाई चाहे आनंद आनंद कम हबार नहीं आनंद कम हबार नहीं आज चेष्टा करेंगे से आनंद को बजाय रखा प्रभु आपण मान अनुग्रह करूँ आनंद खाली कौन आनंद आहरी कौटी आनंद ताड़ना जदि काली कोई टिके भारी आसबे हु राटु ही करी चलो जीवा कोरापुट थाना जीवा सब मिसिक रखा एवं केस कले केस लेख इति सेठी साक्ष्य देव मुई मद पीउली परिवर्तन हेली हाँ से थाना बाबू भी शुणवा दरकार जीशु कौन ये क्या के भूलकाई कर आनी बसई ना आम मैंने केमती घुसी कुड़िया पड़ा थी आम घर मैंने टंड बाट गंध बाहर सत ना सब बेले खाली मंद लांडा पेड़म भाषा मिशा गंध आका थिला सत ना पिला शिक्षित नथिले नथिलु आज्ञा कौन असुविधा है थाना जे साक्ष्य देवार अच्छे देवु टाइम आसले मके भी डाक कि ना अरे मुई प्रचार कला बेले गला तो सब मिसी थाना पलैबा सीटी गोटे वर्शिप सर्विस आज्ञा अदा थिला पूरा कर बोली कहवाई चाहे तार ना आसले पढ़े से पदटा टे माथ्यू 5 पर्व तार 12 पद माथ्यू 5:12 आनंद करो उल्लसित हुओ कारण स्वर्ग रे तुम्भ मानकर पुरस्कार प्रचुर एटा 10 आरंभ अछि 10 11 12 मु खाली 12 पढ़ी दिली खाली केते आनंद करबो पढंतु 10 पदटी पढ़ी दियंतु धार्मिकता निमंते ताड़ना प्राप्त लोके धन्य हां कारण स्वर्ग राज्य ताड़ना पाइबु कार जगत हमर जागा न थाई पारे स्वर्ग हमर जागा तो कौन करो तुम्हें ताड़ना रे मथियो आनंद ए मझे मुझे गोटे पद पढ़ुली उपवास रे भी आनंद करवा कौन करवा अच्छी उपवास रे भी आनंद गोटे पद पढ़े आप जिखरियो तार 8 पर्व 19 पद जिखरियो 8 पर्व 19 पद सन्याधिपति सदाप्रभु कथा कहती केते मास चतुर्थ मासर उपवास पंचम मासर उपवास सप्तम मासर उपवास दशम मासर उपवास हाँ ये केते कौन कौन लास्ट आड़ को पढ़ले जीवदा वंश प्रति आनंद आह्लाद आमद कौन उपवास पुणी आनंदर विषय हम भावी देखो
उत्सव आरी उपवास कौन अटे आनंद से उपवास कला मुँह सुखाई नथिबो कौन करबो मुंडे तेल लगाइबो सफा लुगा पिंधबो कौनटा चलथिलो आज उपवास अछि मोर तुम टिपटा भाव जानवा उपवास कारण यहाँ आमर आनंदर विषय अटे मोर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आम को अनुग्रह करंतु आनंद करवा आनंद कहीं करवा बोली मुझे कहूँ यहाँ जे गोटे पद पढ़ंतु दयाकोरी गीत संहिता 16:11 गीत संहिता 16 तार 11 16 खाली 16 गीत संहिता 16:11 हाँ तुम्हे माने मते जीवनर पथ देखाइबो तुम्हें मते जीवनर पथ देखाइबो तुम सम्मुख रे आनंदर पूर्णता थाए आनंदर पूर्णता कोटी अछि आरे कोटी नहीं सुनो टीवी देखवाटी नहीं फिल्म रे नहीं यात्रा नहीं ओपेरा नहीं कोटी अछि तुम सम्मुख रे आनंदर पूर्णता थाए हाँ तुम दक्षिण पार्श्व रे तुम दक्षिण पार्श्व रे नित्य सुख भोग थाए नित्य सुख भोग भाभी देखंतु दक्षिण पार्श्व रे जीशु अछंती नित्य सुख भोग सिटी मोर सुख कोटी जीशु को ठारे अछि और प्रभु को सम्मुख रे आनंदर सेते आपण प्रभु को सम्मुख को जिबे आनंदर पूर्ण होई करी आसबे तेणु आपण प्रभु को घर को जिबा बोलला बेले को आनंद करवा अछि मोर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु ए आनंद समस्ते करि पारबे नै जने पवित्र आत्मा को पाई छंती प्रभु को पाई छंती से माने का आनंद करि पारबे और पद पढ़िबे आपण रोमियो तार 14 पर्व 17 पद रोमियो 14:17 ईश्वर को राज्य भजन पान नुहे किंतु धार्मिकता शांति पवित्र आत्मा ठारे आनंद ए आनंद बाकी कोटी मिलबो नहीं मंद आत्मा पाइबा लोक आनंद करि पारबे नहीं पवित्र आत्मा ठारे आनंद प्रिय भाई भौणी माने आज प्रार्थना करिबा प्रभु को पाख को जिबा आनंद करिबा आउरी गोटे विषय कोन आपण जे काम करूछंती से काम मिसा आनंद रा करबा अछि आनंद रांदला साग केंती थिबो भौणी माने खुशी मन रांदला चा मिसा सेंदी थिबो आनंद रे घर पुतले मिसा उज्जवल दुस्थिबो दुख रे पुतले पुछबी कि नहीं कि बोला झाड़ू करवाटा मिसा आनंद कले घर चुरा जे देखु ए भौणी माने जति थर झाड़ू करथि से थर महिला कि रोकी दउछि महिला नहीं आनंद रे झाड़ू करि नांती आनंद रे बनाला चा मिसा चा पीले जना पड़बे केंती अछि बोली करी सती कि नहीं मरची मुंडी मन केंती पकाई रांधी थिबे चा रे एरा पका खाली सब पकाई थिबे किंतु स्वाद मिसा आनंद पढ़िबे जे पद टिके हितोपदेश तार 31:13 हितोपदेश 31:13 से मेशलम ओ मसीना खोजी संतोष रे अपना हस्त रे कर्म करे कोन करे काम कले केंती करबा अछि भौणी माने आनंद रे काम करबा अछि आपन को कार्य आपन को आनंद देबार अछि आपन जो कार्य करूछंती से कार्य रे आपन कोन मिलबा अछि आनंद आनंद प्रार्थना करबा आज प्रभु मते से आनंद दरकार काम कला बेले मिसा आनंद रांधला बेले आनंद लुगा सफा कला आनंद घर कला आनंद आनंद करबा आज और ये आनंद से सर्वदा तुम्हें कौन करो आनंद करो और विशेष करी ए स्वामी स्त्री मान को कहबा पई चाहे तुम आनंद आरे कोठी नहीं पृथ्वीर गोटे ज्ञानी लोक गोटे कथा कहते उपदेशक 9 पर्व 9 पद रे तुम आनंदर सिक्रेट आनंद कोटी अच्छी बोली कहते आप पढ़े उपदेशक तार उपदेशक 9 तार 9 सूर्य तले से तुमको असार आयुषर जेते दिन देई अछंती तुमर सही असार आयुषर समस्त दिन केते दिन हाँ सुनो सुनो दिन करता समस्त दिन अपना प्रियतमा भाज्या संगे आनंद रे बास कर केंती करबो समस्त दिन हुराटू जिकाट नाही नाही तमरो जेते दिन अछि सेठरो जेते दिन तुमे पाउछो सेते दिन कोन करबो तमर प्रियतम भाज्या संगे आनंद रे बास कर आनंद रे ए हुराटू वाला लोक मन सुनो माड गोल हुरा सुनो आनंद रे बास करिबो हाँ
କାରଣ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଅଛ ସେହି ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହିଁ ତୁମର ଅଂଶ। କୋଉଟା ତମର ଅଂଶ? ଏହା ତମର ପ୍ରିୟତମ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସାଙ୍ଗେ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଉ ନାହିଁ। ତମର ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆନନ୍ଦରେ ବାସ କରିବାଟା এইটা আকা তোমার অংশ, তোমার বংশর অংশ কোন? তোমার স্ত্রী সহিত আনন্দরে বাস করিবাটা আকা তোমার অংশ। কেজন স্ত্রী সাং মাড় গলি ঘরে আসু নথিবে, কু চা দোকান কু ছকরে ঠিয়া জীব নাকি ভাই না যাবে রে যাবে, টাইম হি নাই তা কাইকি আনন্দ নাই। কহিবা পাই চাহে মোর প্রিয় ভাই ভৌণী মানে আমার আনন্দ কোঠি আমার পরিবার আনন্দ আছে। আপন মানকু আনন্দ কাহিঁকি সর্বদা আনন্দ, অভাবে আনন্দ, উদ্ধার পাইলে আনন্দ, প্রভুঙ্কর উপস্থিতিরে আনন্দ, তাড়নারে আনন্দ, কর্মরে আনন্দ, আর স্বামী স্ত্রী মধ্যে সুদ্ধা আনন্দরে আমি রহবা আছে। প্রভু আমাকে অনুগ্রহ করন্তু। আজ এই বাক্য শুনলা বেড়ে জগতের লোক মানুষ দেখুছেন কিনা আনন্দ বলছেন, এটা চুচা কথা। দুষ্টর আনন্দ বেশি দিন লাস্টিং করব, দিনে ফাটব তার আনন্দ। হ্যাঁ, চোর কে দিন আনন্দ করব, মদর আনন্দ কে দিন আনন্দ, উপকাধন কে দিন আনন্দ করব তুমি সত কি নাই? প্রিয় মানে সেটি আনন্দ নাই। গোটে পদ আইব কৌଛନ୍ତି, আইব তার 20 পর্ব তার 5 পদ, আইব 20 পর্ব 5 পদ। দুষ্টর জয়ধ্বনি অল্প কাল, দুষ্টর জয়ধ্বনি কে দিন, দুষ্ট কে দিন আনন্দ করব, দুষ্টর জয়ধ্বনি অল্প কাল। হ্যাঁ, ও অধার্মিকর আনন্দ ক্ষণ মাত্র স্থায়ী। অধার্মিকর আনন্দ ক্ষণ 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 কাল স্থায়ী তার আনন্দ। প্রিয় মোর প্রিয় প্রভুঙ্কর লোক মানে আনন্দ ইটি আরম্ভ হব, আর দুষ্ট পাই তো আনন্দ নাই নিয়ারি। এবে কেদিন আনন্দ করব করব সিনা, আগকার আনন্দ আছে কি নাই? যেতবে জয়পুর যাবার আনন্দ করব তাকে, হ্যাঁ পড়ুবার কোটি আনন্দ করব তা। পানি 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 ভাবি দেখন্তু, তাকে বাকি তো মিলব নাই, ও টোপা পানি মিশা মিলব নাই। হ্যাঁ, পানি পানি এবে খালি পানি পি বুলুছি সে, ও টাইম আসব অত নাই। ওর ঘরে যাইলি, কোটি যাইলু আমি ভাই মানে পি দিয়েছেন ସେମାନେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତମର ବାଟେ ମିଶିବୁ ଆମେ। ମୁଇଁ ଭାବିଲି ମିଶିବେ କାହିଁକି? ଭାଇ ଭାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସେ କିଛି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଟିକେ ଅଛି ପିଇ ଦେଇ ଭାରି ଆସିବି ଆଜ୍ଞା ବଲୁଛି। ମୁଇଁ କହିଲି ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନାହିଁ। ଗଲେ ଏ ଟିକେ ପିଉଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ପିଉଛି, 2 ଲୋକ ପିଇ ଦେଇ କରି ହଁ ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ସେଟା? ଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମଦ ପିଇଲେ ଆମେ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଖାଇ ପାରି ଆସିଲୁ ଆମେ। ମୁଁ ଖାଲି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଛାଡ଼ବ ତ ଛାଡ଼ବ, টিকে টিকে ছাড়বি, ধীরে ধীরে ছাড়বি, ধীরে ধীরে নাই চট কিনা ছাড়ব, ছাড়িয়া দেব। পুড়িয়া ধীরে ধীরে ছাড়ি হব, মধ্যে ধীরে ছাড়ি হব, জুয়া ধীরে ছাড়ি হব, নাই ছাড়ব তো ছাড়ব। প্রভু আমাকে অনুগ্রহ করন্তু, কারণ দুষ্ট পাই আগকু আনন্দ নাই, প্রভুঙ্ক লোকমান পাই আগকু আনন্দ আকা আছে। গোটে পদ পড়ি প্রার্থনা করা যা আমি, সেটা মাথিউ 25 পর্ব কাঢ়ন্তু, সমস্তে খোলন্তু, 2টা পদ পড়ি আমি প্রার্থনা করবা। মাথিউ 25 পর্বরে সুন্দর কথা লেখা আছে। মাথিউ 25:23 কি? হ্যাঁ 23 পর্যন্ত, মাথিউ 25:23। হ্যাঁ, তাহার প্রভু তাহাকু কহিলে, তাহার প্রভু এবে তাহার প্রভু তাহাকু কহিলে, বেশ বেশ উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস, উত্তম বিশ্বস্ত দাস, তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হেলো, তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হেলো, মু তুমকু বহুত বিষয় উপরে নিযুক্ত করিবি। হ্যাঁ, তুম্ভে আপনা প্রভুঙ্ক আনন্দর সহভাগী হুও। ভাবি দেখন্তু, এবে তো এটি প্রভুঙ্ক ঠার দূরে থাই আনন্দ করুছু, বর্তমান আমি প্রভুঙ্ক সহিত আনন্দ করবা পাই ଯିବା। কেতে বড় বিষয় ভাই মনে মানে আমার দুঃখ সরবা পাই যাଉଛି, কিন্তু অবিশ্বাসী মানুষ দুঃখ সরব নাই অনন্ত কাল পাই। কারণ সুখ বি অনন্ত কাল, দুঃখ বি অনন্ত কাল, সদা কাল পাই। তেণু আপন মানে আনন্দ করবাটা ছাড়বে নাই। পরিস্থিতি যেমিতি থাও, তাড়না আসু, রোগ আসু, মৃত্যু আসু, অভাব আসু, মোর আনন্দকু ছিঁব নাই। তুই বাকি কোটা ছুঁলে ছুঁবু না আনন্দকু। দেখুন আইবর জীবনে সবু পলাইলা, প্রভু প্রভু দেলে প্রভু নেলে, প্রভুঙ্ক নামর সিটি মধ্যে সে আনন্দ করা পাই চেষ্টা করন্তু। আপন মানে প্রত্যেক পরিস্থিতিরে আনন্দ করা পাই
ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ସହଭାଗୀ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ତା ଶେଷ ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ 46 ପଦ। ଆଉ ଏମାନେ ଅନନ୍ତ ଶାସ୍ତି କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯିବେ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଶାସ୍ତି। ଆଗର ଶାସ୍ତି 2 ଦିନର ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ ଶାସ୍ତି। ମନେ ରଖିଥାଅ, ଲୋକମାନେ ଯେନ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ପାପରେ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ଦତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଭିଳାଷରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଶାସ୍ତି, ଏମାନେ ଅନନ୍ତ ସୁଖ ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଭୋଗ କରିବେ। ସେଇ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ସୁଖ ଆସୁଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆନନ୍ଦ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି? ବାଇବଲ କହୁଛି ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କର, ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କର, ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କର। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ପରିତ୍ରାଣରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଜି ଆମେ ସେମିତି ଆନନ୍ଦ କରିପାରୁନାହୁଁ, ଆଗର ଭଳି ଆନନ୍ଦ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଆମର ଆନନ୍ଦ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ଯାଉଛି।